नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्ण काली माँ की जय। कृष्ण काली माँ का आशीर्वाद यूं ही आप सबके ऊपर बना रहे। देखिए, मंगला जी ने पहले भी बोला है और आप भी बोल रहे हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, वो किसी से नहीं डरते। अब किस लोग को ये लग सकता है कि अरे ये लेडी तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, कितना गुरूर है इनमें। बात यहाँ पर गुरूर या घमंड की नहीं है, बात यहाँ पर सच के साथ अटल रहना है। और यही काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से नहीं होता है। आप उनके विरोधियों को देख लीजिए, क्या सोचते हैं वो लोग कि वो लोग डरा कर धमका कर मंगला जी को अपने रास्तों से हटा देंगे कि आपका पूजा सही तरीके से नहीं हो रहा है। बाप रे बाप, ये औरत तो पाप कर रही है। अगर कभी शिव शर्मा बोल देती है कि ये तो मंगला नहीं, ये तो अमंगला है, तो इससे क्या क्या खाक बदल जाएगा। होने क्या वाला है इससे? कुछ भी नहीं, नथिंग। कुछ लोगों के चीखने से अगर मंगला जी डर जाती तो आज यहाँ पर हम कृष्ण काली माँ को नहीं देख पाते। ये एक औरत और उसकी लड़ाई है जो खुद लड़ रही है भगवान को एक मंदिर देने के लिए। उनके साथ साथ अभी सारे भक्त भी लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो कर रही है गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे भक्त उन्हीं के साथ है, इसीलिए वो नहीं डर रहे हैं। कृष्ण काली माँ उनके साथ है, इसीलिए वो नहीं डर रहे हैं। वो सच के साथ है, इसीलिए वो नहीं डर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं कि क्या बोला है मंगला जी ने अपने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। कृष्ण नाम भजन करे उद्धार हलो। কালকে একটা মুভি দেখছিলাম, দেখো আমি মাঝে মাঝে না এগুলো ভালোবাসি, আমি আমার মতো থাকতে পারি, আমি কারো ধরা বাঁধা না। আর আমি না একটা জিনিস বলে দিই, লাইভেও বলি, আমি কাউকে ভয় পাই না, কাউকে না, আমি কিন্তু একদম কাউকে ভয় পাই না। কারণ যেখানে স্বয়ং কৃষ্ণকালী মা মাতার উপরে আছে, আমি কাউকে ভয় পাই না। আমি কৃষ্ণকালী মাকে ভয় পাই, আর মা আমাকে যেমন চালায় আমি তেমনি চলি। কে আমাকে বলবে অমনি করো করবো না, আমার ছেলে মানুষ এটা কেউ ধরতে পারে না, একমাত্র কৃষ্ণকালী মা ধরতে পেরেছে। তাই ভক্তদের বলি, দেখো এই যে কৃষ্ণকালী নামটা দেখবে, আজকে আমরা জপ তপ করে কিন্তু অনেক উদ্ধার হয়েছে, অনেক রোগ জ্বালা আমাদের ভালো হয়েছে। আর বলো মা, মুক্তি হও সদাই, এই নামেতে মুক্তি পেল জগাই আর মাদাই, স্বর্গমত্ত পাতাল হবে নামের রসাতাল, স্বর্গমত্ত পাতাল হবে নামের রসাতাল। আমরা দেখো সন্ন্যাস মহাপ্রভু আমাদের কৃষ্ণ নাম ছড়িয়ে দিয়ে গেছিলেন। আমরা কিন্তু সারাদিনে বলি একবার কৃষ্ণ নাম করতে, আমরা কিন্তু কেউ সময় পাই না। কিন্তু দেখো কৃষ্ণকালী মা এসে আবার জাগিয়ে দিয়েছে, আবার নাড়িয়ে দিয়েছে। তাই সব থেকে মহাপাপী ছিল জগায় মাথা। যখন রাস্তায় রাস্তায় মহাপ্রভু দলবল নিয়ে কীর্তন করতো, তখন খড়তাল ওটা ভেঙে দিয়েছিল, তাই মহাপাপী মেরেছিল। তাই কৃষ্ণ নামকে আটকাতে পেরেছে। এই সুধারস পান করিলে হবে যে মাতার, হরে কৃষ্ণ বলো রে সবাই, কৃষ্ণ নাম ছাড়া জীবের আর গতি নাই। হরে কৃষ্ণ বলো রে সবাই, কৃষ্ণ নাম ছাড়া জীবের আর। এই কৃষ্ণকালী মায়ের নামটাও কিন্তু কেউ একবার কৃষ্ণকালী মায়ের নামটাও কিন্তু কেউ বন্ধ করতে পারবে না, কেউ না, কারো ক্ষমতা নেই। জয় কৃষ্ণকালী মায়ের এই নাম মন্ত্রটা কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। একবার